आज्ञा जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आमे आसीलु वर्तमान रामचंडी आसीलु आम टीम आसी रामचंडी देखंतु सुंदर दृश्य अति चमत्कार दृश्य देखंतु सब बोट सब लगी नई रे सब थुआई बोट यात्री माने सब बसचंती छाई रे सब बसचंती देखंतु जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आमर साथी आसछंती शशांक भाईना से जाउछंती आम साथी आसछंती शांतनु भाई आसछंती देखंतु रामचंडी मुहाण मुहर जो मंदिर स्वयं रामचंद्र प्रभु रामचंद्र जो वनवास आसते अयोध्या जो वनवास आसते से निजे स्थापना कर जाइए माँ रामचंडी को स्थापना करते देखु आम ये नदी नदी पर समुद्र देखु समुद्र किभली भाव रे गर्जन करुच्ची देखु भीषण नाद करुच्ची समुद्र देखु बोट देखु सब लगी बर्तमान आ कि समय लोक आसवे सब बोट्रे बुले सब सुंदर मनोहर दृश्य देखु आसतु देखा बर्तमान शशांक भाई आगे आगे चलती भाईना आगे आगे चलती आम बुली बुली जाऊँ आगे शांतनु भाई मत चलिकी जाऊँगी देखो सुंदर ये सब लोक मैंने सब घर कर देखो सब खरा भीषण खरा सब खरार सब लोक मैंने सब विश्राम करुँच सब ये सब मत्स्यजीवी मैंने सब घर कर देखो चाल घर सब कर जंगलटा लगी रही देखो दृश्य टी देखु एपटे देखो बोट देखु केते गुड़े बोट लगी देखु केते गुड़े बोट सब लगी मेसीन सब लगी बोट चलिए सब तार सब विभिन्न प्रकार सिस्टम सब देखु देखो नदी टी देखु टे सुंदर दृश्य मनोहर दृश्य देखु आज्ञा देखु समुद्र या पर नदी पर समुद्र समुद्र गर्जन भीषण नाद करुच्ची गर्जन करुच्ची देखु आसतु जा देखा ये सब ग्रिल बाड़ सब लगी नदी दाढ़ी रास्ता रास्ता ग्रिल बाड़ सब लगी देखो पत्थर खंड सब पड़ी साइड सब पत्थर सब पड़ी देखु दृश्य देखु आज्ञा रामचंडी मंदिर पाखापाखि जो सब मत्स्यजीवी मैंने सब घर कर रही सब जो मैंने सब मत्स्य मारे जाऊँगी समुद्र को नई रू जो माछ मार घर सब चाल घर सब देखु आसतु जा आम बर्तमान बुलिकी जाऊँ मंदिर आड़े रामचंडी माँ मंदिर आड़े जाऊँ देखिपे माँ ये नेत उड़ूची ये मंदिर उपरे माँ माँ रामचंडी नेत उड़ूची आरत नासिनी अभयदायिनी आदिशक्ति आदि माता प्रभु रामचंद्र जो त्रेतया जुगे प्रभु रामचंद्र जो वनवास आसी यहीपटे ही जाते प्रभु रामचंद्र रामचंडी को स्थापना करी माँ को स्थापना करी ये मुहाण मुहरे राम को नाम रे रामचंडी स्थापना कले माँ को स्थापना करी माँ को स्मरण करी भक्ति रे संतुष्ट करी ही स्थापना करी माँ को स्थापना करी रामचंद्र स्वयं प्रभु अंतर्जामी निजे ये माँ को स्थापना करी से यहीपट दे जाइए आसतु आम मंदिर टिके जीवा भाई कौन मंदिर विषय टी कहे कौन जानते टी कहे आमर तो शांतनु भाई से बहुत शास्त्र अध्ययन शास्त्र अध्ययन बहुत शास्त्र रामायण महाभारत विभिन्न प्रकार शास्त्र अध्ययन करछंती से माँ विषय रामचंडी किभली रहिले माँ ये किमती रहिले माँ ये किमती रहिले मुहाण मुहरे माँ रामचंडी की ये स्थापना करते आईटी पचार सी कहे माँ माँ विषय टे कहे बड़पाटी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ भक्तगण आज आम पुरी जिलार
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପାଖ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କର ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚଣ୍ଡୀକି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଆସିଲେ, ପଞ୍ଚବଟୀରେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିନେଲା, ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ମାନବ ଅବତାର ସେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଜଣେ ମାନବ। କିନ୍ତୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭକ୍ତ ଯିଏ ଜାଣିବା କଥା ସେ ଜାଣିଗଲେ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କରି ନାମରେ ନାମିତ କରି ମାତା ରାମଚଣ୍ଡୀକି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରିଗଲେ। ଅଶେଷ ମହିମା, ଅଶେଷ କୃପା, ଅଭୟଦାୟିନୀ ମା ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହିସାବରେ ଏଠି ସେଇ ଦିନଠୁ ତୃତୀୟ ଯୁଗଠୁ ଏଠି ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଘରଦ୍ୱାର ଆଗରେ କିଛି ନଥିଲା, ତାପରେ ଏଠି ଘରଦ୍ୱାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଘରଦ୍ୱାର ହେଲେଣି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ହେଲେଣି, ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲେଣି। ଆମର ଏଇପଟେ ପୁରୀରୁ ବି ମେରିନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେଇକିରି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଦେଇକିରି କୋଣାର୍କ ବଜାରକୁ ବି ରାସ୍ତା ହୋଇଗଲାଣି ସବୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ କହିବାକୁ ଯିବି। କାକଟେ ମଙ୍ଗଳା ଝଙ୍କଡ଼େ ସାରଳା ଭାଣପୁରେ ଭଗବତୀ, ଅଭୟାଲୋ ଭାଣପୁରେ ଭଗବତୀ, ବାଙ୍କିରେ ବନ୍ଦୀ ଇଲୁ ମାତ ଚଚିକାଇ, କୋଣାରଖେ ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଯାଜପୁରେ ମୁହିଁ ବିରଜା ବନ୍ଦିଲି, ପୁରୀରେ ବନ୍ଦେ ବିମଳା, ଅଭୟାଲୋ ପୁରୀରେ ବନ୍ଦେ ବିମଳା, କଟକରେ ବନ୍ଦେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମା, ପଶ୍ଚିମେ ବନ୍ଦେ ହିଙ୍ଗୁଳା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମାତା ସମ୍ବଲାଇ, ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଭଟ୍ଟାରିକା, ଅଭୟାଲୋ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଭଟ୍ଟାରିକା, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କି ବନ୍ଦିଲି, କଖଡ଼ି କୋଟ ମଙ୍ଗଳା, ବଙ୍ଗଦେଶେ ମୁହିଁ କାଳୀଙ୍କି ବନ୍ଦିଲି, ତାଙ୍କରି ଚରଣେ ମଲା। ଆକୁ ମହାନ କବିମାନେ ଏଇ ଇଏରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେଥିରୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଦେବୀଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ବି ବୟାନ କରିଗଲି। ଏ କଥାଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବ। ଏ ଚିର ଚରିତ୍ର ପ୍ରଥା କଥା, ଇଏ ଆଜିକାଲିର କଥା ନୁହଁ, ଏ ତୃତୀୟା ଯୁଗର କଥା। ଏତିକି ରହିଲେ। ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଆସିଥିଲେ ସେ ରାମଚଣ୍ଡୀକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠୁ ସ୍ଥାପନା କରିକିରି ରାମଚଣ୍ଡୀରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୋଜିଲେ, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ଏଇପଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆମେ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲୁ ଏ ପୁରୁଣା କଥା, ପୁରାତନ କଥା। ଇଏ କଥା ଆମେମାନେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ, ଆଉ ଇଏ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରି ଏଇପଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା, ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦେଖିବା। ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଉଛେ। ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି, କାବୁବାବୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟ୍ ସବୁ, ନଈ ଦାଢ଼ିରେ ବୋଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସେତିକି ଛାଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2ଟା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2ଟା କରିବା। କ'ଣ ହଉ, ଆମେ ପାର୍ଟ 2ଟା ଏପଟେ କରିବା। ମନ୍ଦିର ଯୋଡ଼େ ଟପିକ୍ ଯିବ ନା।